Iti weather update, ti southwest monsoon ti mga pektar iti Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Gimaras na batbating kapasat iti Luzon, ken Visayas, iso na ulap aging kapapatupato katudo ken nagaruod iti Paniampo. Timata Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga ken Davao Region ket makarik na tinakuyang matangatang aging ganatudo ken nagarod ti Paniampo gapo ti Intertropical Convergence Zone. Kabayatan na apektaran iti localized thunderstorms tinabatbati nga paset iti Mindanao so pasaray na kayom aging natudo ken nagaruod iti Paniampo. Ti temperatura kadagiti na dumadungong lugar ti Luzon, iti Vigan ken Lawag agpada nga 27 degrees Celsius, ti Baguio 21 degrees Celsius. Ti Visayas, Iloilo City, Tacloban ken Cebu City agpapada nga 27 degrees Celsius. Ti Mindanao, Zamboanga City 27 degrees Celsius, Cagayan de Oro ken Davao City 26 degrees Celsius. Simingising, di init itatabigat alas 5:30 lumnag into madamdama alas 6:29. Katleta ni ti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mart Joshua Kabasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!